नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु पुणी थरे स्वागत आमर एही सुंदर वीडियो माध्यम रे। दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो रे आमे आपण मानंकु जणाइबाकु चाहूछु जे भल समय आसीबा पूर्वरु तुलसी देई थांती एही तीनोटी संकेत स्वयं माँ लक्ष्मी आसी थांती घरकु। एहा सहित जानिबा एही वीडियो रे एमिति संकेत विषय रे जहा आपणंकु निज घरे ही मिली थाए, जहाद्वारा आपण जानिपारिबे कि आपणक जीवन रे भल समय आसीबाकु जाउछि। त संपूर्ण सूचना पाई एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। धर्मशास्त्र अनुसारे तुलसी गछ बहुत पवित्र एवं दिव्य होइथाए। एहाकु प्रतिदिन पूजा करिले व्यक्ति को सुख समृद्धिर प्राप्ति होइथाए। भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय अटे। तुलसी पत्र बिना भगवान कौनसी भी प्रकारर भोग अथवा प्रसाद ग्रहण करती नहीं। भगवान श्रीकृष्ण कहती जो मनुष्य तुलसी गछ को प्रतिदिन पूजा करिथाए ता उपरे केबे भी कौनसी संकट आसी न थाए। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी पत्रर सेवन करिथाए से सबु प्रकारर रोगरु मुक्त होइथाए। तुलसी गछरे सबु प्रकार रोगर नाश करिबार अद्भुत शक्ति थाए। जदि एही गछ को आम घरर सामनारे लगा जाए तो एही गछ आम घर उपरकू आसुथिबा समस्त समस्या, समस्त संकट एवं समस्त खराब नजर एवं नकारात्मक शक्तिर नाश करिथाए एवं आम घरे सकारात्मक ऊर्जार संचार करिथाए। तुलसीर गछ को माँ वृंदावतींकर अवतार माना जाए। एथिपाई समस्त घरे अन्य कौनसी गछ थाउ कि न थाउ किंतु तुलसी गछ अवश्य रहिबा उचित। आमर घर सामनारे लगा जाइथिबा तुलसी गछ आमको नकारात्मक शक्तिरु रक्षा करिबा सहित अनेक प्रकारर संकेत भी देई थाए। सेही संकेत आम भविष्यत सहित जड़ित होइथाए। कारण तुलसी गछ वातावरण रे थिबा नकारात्मक शक्ति को चिन्हि पारि थाए, अर्थात आसुथिबा संकट को प्रथमरु ही जानि पारि थाए एवं आमको विभिन्न उपाय रे सूचना देई थाए। एहा सहित जदि माँ लक्ष्मींकर आगमन हेबाकु थिबो तो घर को सुख समृद्धि आसीबाकु थिबो ताहेले आमको तुलसी गछ द्वारा सूचना जानि हेबो। एथिपाई तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा समय रे एही कथा उपरे ध्यान देबा आवश्यक। तेबे आसंतु जानिबा सेही संकेत गुड़िक विषय रे। आपण केते थर देखिथिबे तुलसी गछ अचानक सुखिबाकु लागि थाए। आमर अनेक चेष्टा एवं देखाशुना करिबा परे मध्य एही गछ सुखिबाकु लागि थाए। तो एहा एही संकेत अटे कि आम घरे कौनसी प्रकारर नकारात्मक शक्तिर बास अछि अथवा आम घर उपरकू कौनसी विपद किंबा बड़ संकट आसीबाकु जाउछि, जहार संकेत आमको तुलसी गछ द्वारा जना पड़ी थाए। तुलसी गछ सुखी जिबा मध्य एहा सूचित करि थाए कि कौनसी कारणरु आमर बहुत अधिक धन खर्च हेबाकु जाउछि। एथिपाई तुलसी गछ को केबे भी सुखिबाकु देबा उचित नुहे। जदि तुलसी गछर हरभरा पत्र आपे आपे झड़ी जिबाकु लागे किंबा पत्र हलदिया होई पड़ी जाए किंबा पवन द्वारा झड़ी जाई थाए तो एहा प्राकृतिक अटे। एथिपाई डरिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। किंतु हरभरा पत्र आपे आपे झड़ी जाई थाए तो आपणक घरे क्लेश एवं तनाव भली समस्या आसीपारे। घरर पारिवारिक संपर्क खराब हेबाकु लागि थाए। जदि एमिति संकेत मिलुछि तो बिना कारण रे झगड़ा ठारू वंचित हेबा पई संध्या समय रे तुलसी गछ पाखरे जदि एमिति संकेत मिलुछि तो बिना कारण रे झगड़ा ठारू वंचित हेबा पई संध्या समय रे तुलसी गछ पाखरे एक घियर दीप अवश्य जलांतु। तुलसी गछ पाखरे अन्य छोट छोट गछ उठिबाकु लागे तो एहाकू बहुत भल संकेत माना जाए। एहार अर्थ घर को बहुत सुख शांति आसीबाकु जाउछि, आपणक व्यापार वृद्धि हेबाकु जाउछि, होई पारे आपणकु केउठी धनर लाभ मध्य होई पारे। तुलसी गछ
ଆସୁଥିବା ଉଭୟ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜମା ହୋଇଯାଉଥିବେ। ଯେତେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜମା ହୋଇଯାଉଥିବେ। ନିଜର ଘର ବନେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଗଛକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିପଦ ନେଇ ଆସିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ଯେତେ ଥର ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଭଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ବାସ ଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରଭରା ରହୁନାହିଁ। ଏମିତି ହେଉଥିଲେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରୁ ପଳାଇଯିବ। ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଘରୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜାଣିହେବ ଯେ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେବ କି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନେଉଯାଉଛି, ତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାହା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କି ବିନା କାରଣରେ ମନ ଖୁସି ରହୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ରହୁଥିବ। ଆପଣ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାକୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଜିନିଷ ଉଠେଇ କରି ନେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଘର ଅଗଣାରେ ତା'ର ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ତ ଏହିପରି ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂକେତ ଯଦି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଛୋଟ ଝିଅ ବା ଶିଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାରମ୍ବାର ହସୁଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିରେ ଖେଳିଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସଙ୍କଟ ଟଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଧନର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏହି ସଂକେତରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠରେ, ଘରକୁ ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା। ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ଫଡ଼କିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗ ଫଡ଼କିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭଲ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଘରୁ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି,
ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କିଛିଟା ସଂକେତ ଯାହା ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।